বিষয়টান থেকে যেটা লাহার কাছলাই মানে ও বিষয়টান রোগসাবই ত্রিপুরা হাস্তেও যত ফিলকেন थायोनो लाम कासुजाक दं ও বিষয়টাन রোগসাবই तामलो सानो नायदि जों 4 सेप्टेम्बर 2024 जों प्राकिक चुक्ति खालायै फैमानि बर' जों नुजाका ताबो अबाहायखौनो जों नासिकते जों नासिङै दंहा चिनि जे केडारनि प्रसेसिं दं न तुई न चिनि बिसिक जों जाल काका बा अन्यान्य किसुनो अब सानानि मतया ताबो जों तंते न जों प्राय 2 बছर कासा कासि इंगै थांगा ताबो चिनि केडारं न एक्सेप्ट खायजियाखौ खुब सुलुगाय खायो बरक अबनि बागै जों बाध्य अबनि बागैनो जों बाध्य जों जिनि जोंजाल अब उमुसो खिनि जों सानानि मत करिखा जोंनि ताबो न करै हुक करै हे बसा बतै मा परिया yang एक्सेप्ट खायजिया एकदि दिया केस बाय केस बरनो ब ताबो अनेके बरं रंनो ताहिना बनो कुटा थांगा हाजिरा रिबै लेंगैसो मा दं ओंखाय जों जे नायो जों गाहामनि बागै दिनै इंडिया गभर्नमेंट बाय जे एग्रीमेंट खायमामनि अ एग्रीमेंटनि जे मूलधन बा चिनि जे जोंजाल कसाय दंमानि अ जोंजालनो या कांनानि मुसुंबो जोंबो जे अब हायकाय बरक बाय जे बोसोकाङो अब हायक्लायै जोंबो जे लामानो अवरोध खायनानै मुसुंया चिनि मान थाइनो बा चिनि केडारंनो एक्सेप्ट खायनि बागैनो अबनि बागैनो जों मा खालायका तारपरे चिनि ते किचा दङ जेता चिनि डिमान्ड दंमाने ताबो किचा इमप्लिमेंट खायनानि कक जेमन चिनि डेभलपमेंट पैकेजनि बागै जों अनेक बार जों अबनि बागै अफिसियली अनेक कक मा सालायका अनेक किसु अ जागाव दङ जोंनो कायसा दौनानि गाइडलाइन डिमान्डनि कारनिबो चिनि अनेक अब दुखजनक दिनै अ एकनि रांन चिनि डिरेक्शन बायसे खायना दंमाने दिनै मिनिस्टार अफ दुनानि याकिसे बर' खायनायनि नाय दंमाबाय जों आबनि बागैनो जों नायो जे गभर्नमेंट बायनो खायनाय जों डिरेक्शन नाय गभर्नमेंट बायनो खायनाय किन्तु जों खायना नांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि याक्तै चिन असामु उंथुं अमनो जों नायमानि तेले चिनि जे दुखु दशा जोंनो माइचाननाय दै खाननाय बर' गरिब दं बर' स्कुल लिना नां बर' हस्टेल लिना नां आबोथ' जों डिरेक्शन लिना नांनाय बेले जेरै दिनै डिरेक्शन जाना जुदि गभर्नमेंट खायनाय गभर्नमेंटनि तो अनेक रां कोटि दङ बर' जेखानि सेखानि फनो दैमा खामु ओंखाय चिनिबो मुसुंमानि दङ नायथे थखाय तिसानानै मुसुंमानि दङ अबनि बागैनो जों दिनै अबनि बागैनो जों दिनै अ लामानो ब्लक खायनानै नांखा जेमियानि सालाव जेटा कक चापान बा जेटा खायलायै जे कक रोजाक माने कायबेसक दाबिनो गयसलायके मियारगो साइडे मानो किसा मथामथि ताबो बोसोकाङो जों किसुता चिनि दाबिता गोबां मा चिनि दाबिता गोबां मा दङ कायबेसर गयसेका मियारगो अबनो जों ताबो आबोदत चिनि जे बर्तमाना जों चलि थांमानायनि मत ओइ कयेकटा दाबितिनो जों ता खायग्राको ओंखाय चिनि अबनि बागैनो जों ताको आन्दोलन सुरुमाखै जे मियाव जे कक्लामनि बिसिंगो कायबेसक दाबिरो गयसेका नंनि बेखाक्तिरगो दाबि गयसेका मथामथि ते किचिचानि बागैसो जों किन्तु अब कसाय दङ जेता जों बोसोकाङो जे मियाव जे आचुकलायमानि अब मथामथि एकदम पाइथाक दिगनो थांका पाइथाक दिगिबो थांमानि किन्तु एकदम किसिसा माने 4 भागे 3 भाग न थांका आरो किचा हिंसाका बोले अ किचा दंसिबो अब जुदि तबंनो ओइ किसासा नंनि कक रक नारक जायखाय बेसां सालगो बन्दै हाय याफिरक सेना हनवान साल जों वान संनाय बरक जुदि अ किसिसानि बागै बरक जुदि गसि आंगाय बोसागां साल जों वान संनाय जे चिनि जे 72 घन्टा पाइमानि परे जों ताबुक अब चिनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव मेंबर अफ बर' वान सुजांनाय जों अरबो 3टा ग्रुप तैनाय जों कायसा बडी खाजाक अ बडीनि बिसिं आचुकै जों आलापना खायमानि बिसिङो जों अब वान सुजाय जा Ini salon mana 10 ta 11 ta 12 ta office time mo mana nong bagai kok ma kaham phaiga gan rok tamu khalai ঠিক আছে কক তোমা কাহাম ফাইকানকাই তো কাহাম কক जोंबो नाया जे अब हायकाय
কেবনো বিভ্রান্ত খাইনা মুচুইয়া কেবো থাংমায়া হিমায়া চিনি ত্রিপুরা সারং বেশিরভাগ মাইমুসাया माइमा नैया दैमा नैया मुइ थुइ फालगा गायसे जों जाना नांगौ नों जाना नांगौ जों आबोनि बागै बरक जुदि ए बिसिङाव जुदि फाइ जुदि चिनि नायमुंनो बरक गसिगां गायदा जों आबो रसानाय तां रसायां नायबा जोंबो नायो जे सुस्थ खालायनो थांथों गाहाम खालायनो थांथों যে আজকে সেটা থেকে যেটা আজকে রাষ্ট্র অবরোধ এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? আমাদের যে 2024 4 সেপ্টেম্বর দিল্লি অ্যান্ড ত্রিপুরার সঙ্গে ট্রিপাইটেড একত এই একতের মাধ্যমে কিছু এখানে কি বলবো ওই আর্টিকেলগুলো যে পয়েন্টগুলা অ্যাভয়েড করে কিছু গভর্নমেন্ট এজেন্সিসরা প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। নাম্বার 1 এই প্রজেক্টের আমরা মানি না। আর আমাদের যে ক্যাডারগুলা স্লোলি স্ক্রিনিং প্রসেসিং চলছে সেটা যেন দ্রুত হয়, তার জন্যই আমরা এই যে 72 ঘন্টার রাস্তা অবরোধ আজকে 12 তারিখ এই জায়গাটা হচ্ছে সবুল সিং। আমরা 72 ঘন্টা এই রোড অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের এখানে সার দেওয়া হবে, অ্যাম্বুলেন্স, ডেড বডির গাড়ি, এক্সাম এবং যারা হেলথ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন বা ফোর্স বা পুলিশ ওনাদেরকে আমরা অ্যালাউ করা হবে, তাদের জন্য কোনো বাধা থাকবেন না। এবং আমরা চাই শান্তি সম্প্রীতি, আমরা চাই পিসফুলি ত্রিপুরা রাজ্যে কীভাবে উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া যায় তার জন্যই আমরা এই শান্তিভাবে পিসফুলভাবে আমরা আজকে এই রাস্তা অবরোধ করেছি। এখানে সবাইকে আমি অনুরোধ করব, ত্রিপুরাবাসীদেরকে অনুরোধ করব, এই রাস্তা অবরোধে কেউ এখানে রাজনৈতিকের চক্করে এসে যেন কোনো ভায়োলেন্স না করে, কোনো সমস্যা প্রবলেম স্ট্যান্ডিং না করে, সেটাই আমরা আহ্বান রাখব। আমাদের যে রোড অবরোধ এটা পিসফুলিভাবে আমরা করে যাব। গভর্নমেন্টের কাছে ডিমান্ড সাবমিট করা হয়েছে গতকালকের মিটিংয়ে এবং এর আগের মিটিংও আমরা সাবমিট করা হয়েছে। কালকে আমরা কিছু পয়েন্টটা গভর্নমেন্ট তরফ থেকে পজিটিভ পেয়েছি, কিন্তু কিছু রয়ে গেছে। সেই পয়েন্টগুলো আমরা অপেক্ষায় আছি যদি গভর্নমেন্ট তারা যদি সরকার পক্ষে থেকে গতকালকে যেটা আলোচনা করছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? না, গতকালকের কথাই তো আমি বলতেছি যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ওনাদের তরফ থেকে মিটিংয়ে একটা ভালো বার্তা আসছিল, কিন্তু আমাদের মেজর যে স্ক্রিনিং প্রসেসটা স্লো আছে, এটা যেন তাড়াতাড়ি হয়। গভর্নমেন্ট চিন্তাভাবনা করছেন, এই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। ওনারা হয়তো সরকার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আমাদের ভালোর জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য, উন্নয়নের জন্য দেখবেন। আর আমরাও চাই না আমরা এখানে এনএলটি এটিটিএফ